Chapter number 11, sloka number 21. Hanvihitvam surasangha visanti kechidbhitaah pranjalayo gunamti swastītyuktva maharshi siddhasanghaah स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः हमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः हमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः हमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः हमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः हमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः Chapter number 11, sloka number 22. Rudraditya vasavo ye cha sadhyaः visvesvinau marutastoshmapaश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेस्विनौ मरुतस्तोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतस्तोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतस्तोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतस्तोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतस्तोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। Chapter number 11, Sloka number 23. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता स्तधाहम्। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता स्तधाहम्। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता स्तधाहम्। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहम्। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहम्। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहूरुपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्. Chapter number 11, Sloka number 24. नभः स्फुरसं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. नभः स्फुरसं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. नभः स्फुरसं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. नभः स्फुरसं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. नभः स्फुरसं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. नभः स्फुरसं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. Chapter number 11, Sloka number 25. దంష్ట్రాకరాళాని దంష్ట్రాకరాళ నిచతే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాళ నలసన్నిభాని దిశో న జానేన లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. దంష్ట్రాకరాళ నిచతే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాళ నలసన్నిభాని దిశో న జానేన లభే చ శర్మ
ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస దంష్ట్రాకరాళా విచతే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాళా నలసన్నిభాని దిశో న జానేన లభే చ శర్మా ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాళా నలసన్నిభాని దిశో న జానేన లభే చ శర్మా ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాళా నలసన్నిభాని దిశో న జానేన లభే చ శర్మా ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాళా నలసన్నిభాని దిశో న జానేన లభే చ శర్మా ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. చాప్టర్ నెంబర్ 11, శ్లోక నెంబర్ 26. అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవ వనిపాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్ర తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవ వనిపాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్ర తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవ వనిపాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్ర తథాసౌ సాహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః. అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవ వనిపాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్రస్తథాసౌ సాహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః.
हमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः. Chapter number 11, sloka number 27. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. Chapter number 11, sloka number 28. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभि
విజ్వలంతి యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభి ముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరాః విశంతి వక్త్రాణ్యభి విజ్వలంతి యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభి ముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరాః విశంతి వక్త్రాణ్యభి విజ్వలంతి యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరాః విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరాః విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరాః విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి చాప్టర్ నెంబర్ 11 శ్లోక నెంబర్ 29 యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగాః విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధవేగాః యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగాః విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధవేగాః యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగాః విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధవేగాః యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగాః విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః
तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। Chapter number 11, Sloka number 30. लेलिष्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलिष्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलिष्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलिष्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलिष्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो।